جو اسٹیٹمنٹ تھی پنجاب حکومت کی، آپ اس کی پاسداری کرتے ہوئے آتے ہیں اور ایوان کے دروازے معزز ممبران پر بند کر دیے جاتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس کے اختیارات واپس لے لیے جاتے ہیں. آپ نے تو ایک آئینی فریضہ ادا کرنے کے لیے اجلاس طلب کیا. اسپیکر صاحب، یہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، اور آج پھر ایک دفعہ تیسری مرتبہ یہ ایوان اکٹھا ہوا کہ لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے. یہ سب میرے معزز ممبران روزہ رکھ کر صبح یہاں پر 9:30 سے بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم لابی میں بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ لگا کہ آپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، آپ کے روسٹرم پر آ کر زد و کوب کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پر حملہ نہیں ہے، اس ایوان کے تقدس پر حملہ ہے. اور اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھا. اسپیکر صاحب، وقت گزر جاتے ہیں لیکن کردار یاد رہ جاتے ہیں. میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا کسٹوڈین آف دا ہاؤس جس نے حلف لیا ہے اس ایوان کے تقدس کی پاسداری کا، آئین کی پاسداری کا، کیا یہ حلف اتنا کمزور ہے خدا نہ خواستہ کہ جب ان کو اپنی ہار نظر آئے تو وہ اسی معزز ممبران کے اوپر ایوان کے دروازے بند کرا دیں، اسمبلی سیل کرا دیں، آپ پر حملہ کرائیں؟ میں اس معزز ایوان کے اندر جتنے بھی اراکین بیٹھے ہیں ان کے توسط سے، اسپیکر صاحب، آج آپ نے جس طرح سے اپنا فرض بہادری سے ادا کیا، میں اس معزز ایوان کے توسط سے جناب چیئرمین آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی بہادری کو. ہر طرح سے آپ کو زچ کیا گیا، آپ کے احکامات کو نہیں مانا گیا، ہائی کورٹ نے بلا کر آپ کے اختیارات واپس دیے، اس کے باوجود آج آئین قانون کا تیسری مرتبہ مذاق کیا گیا. لیکن قوم 15 دن پریشان ہیجانی کیفیت میں گرفتار تھی، لیکن آج سب چیزوں کے باوجود جناب چیئرمین، سب چیزوں کے باوجود آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے. خدا کے فضل. یہ میری فتح نہیں، یہ ہم سب کی اس ایوان میں بیٹھے ایک ایک رکن کی فتح ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اسپیکر صاحب، میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اپنے تمام ورکرز، پارٹی اراکین، ہمارے معزز اتحادی پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ صاحب،
علیم خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب، ملک اسد کھوکھر صاحب، راہ حق پارٹی کے معاون فدا حسین وٹو صاحب، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ گزارش اتنی ہے، آپ بھی اس صوبے کے باسی ہیں۔ 4 سال پہلے اسپیکر صاحب بطور اپوزیشن لیڈر اسی ایوان کے باہر جب ہم کالی پٹیاں باندھ کر متحدہ اپوزیشن حسن مرتضیٰ صاحب، ہم نے تمام تر دھاندلی زدہ الیکشن کے جمہوریت کی گاڑی کو چلتا رکھنے کے لیے حلف لیا، تو میں نے کہا تھا کہ عمران نیازی صاحب، ہم دھاندلی سے ہمارا الیکشن چرایا گیا، شاید یہ قوم دھاندلی زدہ الیکشن کے زخم بھول جائے اگر آپ نون لیگ نے جتنا پرفارم کیا اس سے آپ 10 اس کا فیصد بھی آپ پرفارم کر لیں، اور ہم نے ساتھ دیا، ہم اس ایوان میں بیٹھے۔ اسپیکر صاحب، میرے رفقا نے، میرے قائدین نے اجتماعات کے یہاں بیٹھے ہیں، سلمان رفیق صاحب، حافظ میاں نعمان صاحب، شاہد عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ علیم خان صاحب، ان سب نے جیلیں کاٹی، جہانگیر ترین صاحب کے خلاف مقدمے بنائے گئے، میں یہاں پر 22 مہینے بطور قیدی پروڈکشن آرڈرز پر اس ایوان میں پیش ہوتا رہا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، برا وقت آتا ہے، اللہ کے کرم سے چلا جاتا ہے۔ لیکن اسپیکر صاحب، میں آج آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں عمران نیازی صاحب سے کہ آپ نے اس قوم کے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا، آج لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں، 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات ہے، 50 لاکھ گھر کا اس غریب قوم سے آپ نے وعدہ کیا۔ 50 لاکھ گھر کیا بننے تھے؟ جناب چیئرمین، آتے ہی غریب کا جھونپڑا، غریب کا ٹھیلا اس لیے گرا دیا گیا کہ وہ ناجائز تجاوزات ہیں۔ اسی اثنا میں بنی گالا کا محل جو ناجائز تجاوزات تھے اس کو لاکھوں میں ریگولرائز کرا دیا گیا اور غریب کا ٹھیلا گرا دیا گیا۔ یہ کون سی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں؟ اسپیکر صاحب، 5.8% گروتھ ریٹ تھی 2018 میں جب مسلم لیگ نون نے اقتدار چھوڑا، 3 سے 4% انفلیشن ریٹ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 5.8% گروتھ ریٹ تھا وہ زمین بوس ہو کر 0 پہ آ گیا۔ وہی 3-4% جو انفلیشن ریٹ تھا وہ 12% پر آ گیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، برطانیہ کا جو جریدہ ہے دی اکانومسٹ، اس نے کہا کہ پاکستان is the third most expensive country in the world۔ اور یہ
स्पीकर साहब, चीनी का बहरान आता है, इस कौम की माओं बहनों बेटियों को लाइनों में लगना पड़ता है, और न्याजी साहब कहते थे कि ये माफिया है। आटे का ये सूबा जो कि वाफर गंदम पैदा करता था और दूसरे सूबों को भी फराहम करता था, उस सूबे के अंदर ऐसा शदीद बहरान पैदा किया गया कि आटे के लिए इस कौम को लाइनों में लगना पड़ा। इमरान न्याजी साहब ने कहा कि ये माफिया की कारिस्तानी है। ये माफिया कौन है स्पीकर साहब? ये कौन से माफिया हैं जो कि आम दुनिया में 20 से 25% इन्फ्लेशन हुई और हमारी यहां पर बैड गवर्नेंस की वजह से, लैक ऑफ मॉनिटरिंग की वजह से 60 से 70% जो है महंगाई आई। बिजली 61% इन लोगों ने महंगी की। गैस 167% महंगी हुई, और जो बिजली था वो 8 रुपए का यूनिट जो है वो आज 27 रुपए का हो गया है। हद ये है स्पीकर साहब, परसों ये बात वाज़ेह हुई कि सिर्फ लैक ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के वजह से 7,000 मेगावाट बिजली जो है वो ग्रिड में नहीं आ रही, वो प्लांट्स बंद पड़े। मैं स्पीकर साहब सिर्फ जानना ये चाहता हूं कि IMF के पास नहीं जाना था, खुदकुशी करनी थी। 6 महीने इंतजार कराया गया, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। इसी इसरा में 3 वजीर खजाना तब्दील हो गए और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्रैश हो गया। स्टॉक मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, उनका कॉन्फिडेंस क्रैश हो गया, और फिर हमने 38 से 40% को रुपए की कदर कम कर दी, और फिर IMF के घुटनों में जाकर बैठ गए। कर्जे लिए जाते हैं, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। इस मुल्क के साथ तजुर्बे किए गए, खिलवाड़ किया गया, इंतशार। स्पीकर साहब, आज आपने खुद देख लिया कि इस कुर्सी के साथ क्या सलूक किया गया। ये बैठे मेरे सारे साथी, किन गालियों से, गलीज गालियों से इनको नवाजा गया। यहां पर हमारी खवातीन बैठी, किस तरह से इन पर हमला करवाया गया। टॉक शोज पर बदतमीजी, बद अखलाकी का सबक दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा गलीज गालियां देता है उसको शाबाशी दी जाती है कि तुम मेरे टाइगर हो। क्या इस तरह से पाकिस्तान चलेगा? फिर हर चीज पर झूठ बोला जाता है, हर एक को गद्दार कहा जाता है। भरे जलसों में इस मुल्क के दोस्तों को ललकारा जाता है, कभी एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता है, कभी यूरोपियन यूनियन को धमकाया जाता है। जनाबे चेयरमैन, ये ग्लोबल विलेज है दुनिया। हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ तजारती ताल्लुकात है। चाइना के मंसूबों को कहा गया आते ही कि करप्शन ज़्यादा है। वो दोस्त जो हम हमेशा ऑल वेदर फ्रेंड है, उसको नाराज किया गया, चाइना नाराज हुआ। तो ये फॉरेन पॉलिसी में भी अनाड़े आ गई। और जब मैं आपके सामने ये फिगर्स पेश कर रहा हूं महंगाई के, तो वजीर आज़म साबिक ने कहा कि मुझे कौम ने आलू और प्याज के रेट के लिए इलेक्ट नहीं किया। तो क्या आपको यहां पर कोई बादशाहत के लिए इलेक्ट किया गया था? स्पीकर साहब, मैं आज पाकिस्तान की अवाम को और बिलखसूस पंजाब की अवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि आज मैं इन दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे आज अल्लाह की मेहरबानी के बाद कायदे ऐवान से के तौर पे इलेक्ट किया। वहीं पर
वहीं पर मैं अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रगुजार हूं और मैं सदर जमात मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूं, अपनी जमात का मशकूर हूं जिसने एक कारकुन पर एतमाद का इजहार किया। और मैं आज पंजाब की आवाम को ये बताना चाहता हूं कि ये हमजा शहबाज आज भी एक कारकुन है। मेरा सियासी सफर जनाब चेयरमैन 1993 में शुरू हुआ, जब पहली मर्तबा मुझे जेल भेजा गया। मैं उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था और 6 महीने मैंने जेल काटी। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, 1 साल जाया हुआ। लोगों की बेल होती है, लोगों को अपना जो है वो केस जो है वो बरियत होती है। मेरी क्वाशमेंट हुई इस बिना पर कि ये तो इसकी उम्र नहीं थी जेल जाने की, इसकी उम्र नहीं थी मुकदमे भुगतने की, तो उसको आपने जेल माना। तो मेरा केस क्वाश हुआ था कि ये अंडर एज है। स्पीकर साहब, उसके बाद मुशर्रफ का दौर आया। 10 साल ना मेरा भाई था, ना मेरा वालिद था, ना कोई मशवरा देने वाला था। 10 साल मैंने यहां पर एक यगमाली के तौर पर गुजारा और उसी असना में मेरे दादा वफात पा गए, उनकी मैयत आई। इन्हीं कांधों पर एक वाहिद फैमिली मेंबर था जिसने अपने दादा को लहद में उतारा। कोई दूसरा ना भाई था ना बाप था कि उस वक्त मेरे साथ मेरे दादा को लहद में उतारता। मेरे वालिद को कैंसर का मुजी मर्ज लाक हुआ। अमेरिका में वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे खत लिखा कि हमजा शहबाज, मैं तुम्हारा बड़ा इंतजार करता रहा, अगर मैं जिंदा ना लौटा तो तुम्हें अपने बहन भाइयों का बाप बनना है। आज वो खत रोज मैं पढ़ता हूं, अपनी सुबह का आगाज करता हूं। तो स्पीकर साहब, वक्त आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से गुजर जाते हैं। फिर 22 महीने जेल काटी, 10 साल मैं मेंबर नेशनल असेंबली रहा, 4 साल अब अल्लाह के फजल करम से, तो 29 साल का ये एक तवील सफर है। और आज 29 साल के तवील सफर की मुसाफत तय करने के बाद मैं अपने दोस्तों को, अपनी पंजाब की आवाम को बताना चाहता हूं कि मुझे कायदे ऐवान कहलाने से ज्यादा एक वर्कर कहलाने पे आज भी नाज है। स्पीकर साहब, पोस्टिंग ट्रांसफर होती थी, वज़ीर आला खुद जो है वो डीसी और एसी की इंटरव्यूज कंडक्ट करते थे, रिपोर्टें मुरतब होती थी। कहीं पर कई वाकया हुआ था, शहबाज शरीफ खुद पहुंचते थे। आज स्पीकर साहब, सानिया साहिवाल हुआ, मैं उस बच्ची के घर गया। मेरी भी एक बच्ची है, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे। स्पीकर साहब, मुझे आज भी उस बच्ची के आंसू नहीं भूलते। उसने कहा, अंकल हमजा, मैंने उनको कहा कि मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, मेरे बाबा को गोली मत मारो, मैं अपने बाबा को यहां से ले जाती हूं, मेरी मामा को गोली मत मारो। हमजा अंकल, उन्होंने मेरे सामने मेरे बाबा को गोली मारकर मार दिया। उस बच्ची की जो आंखों में जो बेबसी थी स्पीकर साहब, आज तक जब उसको मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मोटरवे का वाकया हुआ, खातून का रेप हो गया और वो जो सीसीपीओ था उसने कहा कि ये खातून का कसूर है, ये इतनी रात को क्यों निकली। तो करतूते हैं वो, अब आज मैं गिनवाना शुरू करूं तो बहुत देर हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ। सेफ सिटी
जहां पर आज हम शहर लाहौर में बसते हैं स्पीकर साहब, दिन दिहाड़े डाके पड़ते हैं, रेप होते हैं। 18 अरब का मंसूबा जो कि पिछली हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने लगाया, उसके 30% कैमरे बंद पड़े हैं, आज भी बंद पड़े। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मैं आपसे क्या बताऊं, शर्म आती है कि निचली सतह की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई और सरकारी अफसर हो, रेट ऐवान वज़ीर आला में तय होते हैं, कैश पर अपना जो है वो सारी बातचीत होती है और ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। ये पढ़ते हैं सारे लोग, ये गैलरी में बैठे मेरे जो अपना बुजुर्ग मेरे बहन भाई बैठे हैं, रोज अखबार में होता है जी इतने दर्जन लोग जो हैं वो ट्रांसफर हो गए। साहब वैसे तो आपके साउथ में तैयब अर्दवान हॉस्पिटल बना है, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, खुदा का शुक्र है। बहावलपुर में शानदार कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बना है, यहां पर KPLI तो किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है। यहां के गरीब लोग जो अपने प्यारों के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एम्बेसियों में धक्के खाते थे, अपने घर बेचकर पैसे इकट्ठे करके बाहर जाते थे। हमने बाहर से डॉक्टर्स को बुलाया और चेयरमैन साहब वो डॉक्टर्स हैं जिनके अपने जहाज थे, वो वहां पर काम कर रहे थे, सिर्फ इस मुल्क की प्यार की खातिर वो सब कुछ छोड़कर यहां पे आए। उस मंसूबे को ठप कर दिया गया।